Vocês estão bem? 皆さん元気ですか？ Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. ここに入れることはすごく嬉しいことです。 É minha segunda vez no Japão. 日本に来るのは2回目です。 Segunda vez que eu e a Val, nós estamos aqui nesse país tão maravilhoso. 妻バルさんと日本に来て2回目です。 E ainda estou um pouquinho no fuso horário do Brasil. ちょっとまだ時差ボケしてますけど、 Então meu corpo acha que é 6 da manhã. 今私の体は朝の6時と思ってま Mas す。 daqui a pouquinho a adrenalina entra aqui e nós vamos あ embora. と少ししたらもう治るのですぐパンっていくでしょう。 Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse tempo com vocês. この時間を大切にして、 E eu quero compartilhar em dois momentos. あなたたちと2時間のセッションを取りたいと思います。 Primeiro momento eu quero falar sobre quem é você. まず第1セッションではあなたは誰というテーマにしたいと思います。 E o segundo momento eu quero falar sobre o que nós estamos fazendo aqui. で、2セッション目に私たちはここで何をしているのかということを話してい Em ます。 outras palavras, quem que é ou o que é a igreja. 言葉を変えると、教会とはどんなものなのか。 Então, quem é você? 誰、あなたは誰？ Depois, quem é a igreja? 教会は何？ O que nós estamos fazendo aqui? ここで何をしている？ E eu quero construir isso com そ vocês. してあなたとこれについて話したい。 Antes da gente começar, então meu nome é Douglas, 私の名前はドーガラス。sou casado com a Val バルさんと結婚しています。バレリアさんと e nós temos dois filhos, a Luísa e o Davi, ルイザさんとダビー君の2人を子供を持っています。 que nós já estamos com muita saudade. もうブラジルにいるのですごく恋しいです。 E eu e a Val, nós lideramos um movimento no Brasil ブラジルで私とバルさんはあるミニストリーのリーダーを行っています。 chamado Dizascope. 名前はジーザスコピー。 Quem aqui já viu um vídeo do Dizascope ジ aí? ーザスコピーのビデオ見たことありますか？ Olha aí, muito bom. A audiência no Igual Japão você. tá boa. 日本でよく見られてますね。 E nós estamos há 11 anos espalhando uma mensagem. でもう11年間聖句を語っています。 Que você é uma cópia de Jesus. あなたはジーザス、キリスト様のコピーだというメッセージを語っています。 Que você foi criado por Deus あなたは神によって作られたというこ para と se。parecer com o primogênito, キリスト様に似るためにあなたは神に作られた。 Jesus Cristo. キリスト様。 Que você foi colocado nessa nação あなたはこの国に来た理由は para espelhar Jesus. 神を人に語るために置かれ Para た。 que as pessoas olhem para você 人々があなたのことを見て、 e possam ver a Cristo. そしてあなたを見たときにキリストが見えるため。 É por isso que você está aqui. だからあなたは今日本にいる。 E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia 聖書を開きましょう。 em João, capítulo de número 8. ヨハネによる福音書の8章。 João, capítulo de número 8. ヨハネによる福音書の8章。 E eu vou ler a partir do versículo 12. 12節から読めていきます。acho que é sua, né? João 8, verso 12. ヨハネの8章。 Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. 見つけた人は聖書を愛していると言ってください。 Quem não achou, diga, eu também. 見つかってない人は私も愛していると言ってください。 Então vamos lá, João 8, 12. ヨハネ8章の12。 Eu vou ler até, deixa eu ver, o versículo 14. 14まで。 Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. イエスは、また人々にこう語られた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇のうちを歩くことがなく、命の光を持つであろう。するとパリサイ人たちがイエスに言った。あなたは自分のことを明かしている。あなたの証は真実ではない。イエスは彼らに答えて言われた。たとえ私が自分のことを明かしても、私の証は真実である。それは私がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているからである。しかしあなた方は私がどこから来たのか、そしてどこに行くかを知らない。
Nesse texto, Jesus está diante de líderes religiosos. ここではキリスト様は、霊的なリーダーたちの前にいます。 E eles estão questionando a identidade de Jesus. で、霊的なリーダーたちはキリスト様のアイデンティティを問いているんです。 Eles estão dizendo, você não pode ser um profeta. で、キリスト様にあなたは預言者ではないと言ってるんですね。 Porque da terra da onde você veio não vem profetas. あなたが生まれた土地では預言者が出ないと言ったんです。 De Nazaré não vem profeta. ナザレからはもう預言者は出ない。 Então, a sua identidade, quem você está dizendo ser, é falsa. だからキリスト様はあなたが言っているあなたのアイデンティティは真実ではない。 Eles estão tentando descredibilizar Jesus. これはキリスト様が言っていることを嘘だということを明かそうとしているんです。 Eles estão tentando convencer os outros a não darem ouvidos a Jesus. 他の人たちがキリスト様に耳を傾けないように苦労しているんです。 Então Jesus faz uma declaração ousada diante deles. その時にキリスト様は言われました。 É mais ou menos assim. É como se ele estivesse dizendo, vocês estão achando que eu sou um profeta? キリスト様はこう言うんですね。あなたたちは私が預言者であると思ってるんですか？ E ele declara assim, eu sou a luz do mundo. 彼は言うんです。私は預言者ではなく私は世界の光であると言ったんです。 Essa declaração é muito ousada. これはすごくいいことですよね。 Porque eles sabiam que esse conceito de luz do mundo era dado a Deus. この人々は世の中の光ということはイコール神様ということを知ってたんです。 É aqui uma declaração dele dizendo, eu sou Deus encarnado. キリスト様の言葉を言い換えると、私は神であると言ってたんです、キリスト様は。 Luz para os judeus é a mesma palavra para verdade. ユダヤ人たちにとっては光はイコール真実という意味を持っている。 Então ele está dizendo, eu não sou um profeta que declara a verdade. だからキリスト様はこういうんです。私は真実を言う預言者ではない。 Eu sou a própria verdade 私は encarnada. 真実そのものである。 Eu sou a luz do mundo. 私は世の中の光である。 E todos que me seguem não vão andar em そ trevas. して私についてきた人たちは闇では歩かない。 Jesus eleva a identidade キ dele. リスト様は自分のアイデンティティを高く上げるんです。 Jesus afirma diante deles quem ele é. キリスト様はみんなの前で自分のアイデンティティを言うんです。 Você sabe qual era a grande questão de Jesus? キリスト様は、 Você sabe o que fazia Jesus quem ele era? キリスト様が、誰だったでしょう。 Era a clareza da identidade dele. キリスト様が誰だったかということを証明することは彼の光だった。 Ele sabia quem ele era. 神様、キリスト様は自分が誰かということを知っていた。 Se você lê os evangelhos, あなたは福音書を読んだら、 você vai descobrir que desde os 12 anos ele já sabia quem ele era. 福音書にはキリスト様は12歳から自分のアイデンティティを知っていたと書いてある。 Os pais de Jesus levam ele para uma festa em Jerusalém キリスト様の父親はエルサレムにあるパーティーに連れてって、 e depois de celebrarem a festa, eles estavam voltando com a caravana でそのパーティーを終えた後に、地元に帰ってたんですけど、 e de repente os pais de Jesus percebem que Jesus não está ali. でいきなり父親はキリスト様の存在がいなくなったということを気につくんです。 Eles ficam desesperados procurando por そ Jesus して慌ててキリスト様はどこと探し始めるんです。 até que eles voltam para Jerusalém エルサレムまで戻って、 e depois de alguns dias eles encontram Jesus. 何日か後にキリスト様を見つけるんです。 Ele estava no templo. キリスト様は神殿にいました。 A Bíblia diz que ele estava perguntando e respondendo para os líderes religiosos. 聖句にはキリスト様はその時、神殿で、霊的なリーダーたちに質問をしてその質問に答えていたと書いてあるんです。 E Maria chega para Jesus e diz: そしてマリアはキリスト様に近づいて言うんです。 Jesus, não te importas que a gente estava te procurando por toda parte? イエシュはあなたは私たちがあなたのことを探していたことに気づかなかったの？ E Jesus fica chocado. そしてキリスト様はびっくりするんですね。 Ele fala: me procurando? 私を探していたんですか？ Ele diz assim: onde mais eu estaria se não na casa do meu pai? 私の父の家以外にどこにいるのだろ Com 12 anos, ele tinha total clareza de quem ele era. う。キリスト様は12歳で自分のアイデンティティをはっきり知っていました。 Você sabe quem você é. あなたは誰かとっていうことを知っていますか？ O diabo não pode mudar quem você
悪魔はあなたのアイデンティティを変えれません。 Então ele vai mentir sobre quem você é. だから悪魔はあなたのアイデンティティについて嘘を Para つ que くんです。 você ande na mentira. あなたが嘘の道を歩むために。 Em outras palavras, para que você ande nas trevas. 言葉を変えるとあなたが闇の道を歩くため。 Jesus, nesse texto de João 8, ヨハネの8章では vai nos mostrar o que é a verdadeira identidade. キリスト様はこのヨハネで本当のアイデンティティとは何かということを教えてくれます。 Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, 彼が私は世の中の光と言ったとき、 os líderes religiosos 霊的なリーダーたちは dizem assim, esse testemunho é こ falso, ういうんですね。その証は真実ではない。 porque você está testemunhando de você mesmo. だってあなたは自分について証をしている。 Mas aí Jesus diz assim, olha, でもキリストは言う。 o meu testemunho é verdadeiro. 私の証は真実。 Em outras palavras, a minha identidade é verdadeira. 言葉を変えると私のアイデンティティは真実である。 Então, quando que eu sei que a minha identidade é verdadeira? じゃあ私たちはいつ私たちのアイデンティティが本当か知る？ Como que eu sei que eu não estou vivendo uma mentira? どうやって私たちは嘘のアイデンティティを生きてないか確かめれるのでしょうか？ Como que eu sei que eu não estou vivendo uma falsa identidade? 嘘のアイデンティティを生きているということをどうやって知るのか？ E Jesus vai nos dizer. で、キリストさんは私たちに教えてくれます。 Jesus vai nos dizer, a verdadeira identidade 本当のアイデンティティは、 é a somatória 本当のアイデンティティは、 de onde eu vim 私がどこから来たのか、 para onde eu vou. そしてどこに行くかということの合体である。 A verdadeira 本 identidade 当のアイデンティティは、 é a sua origem あなたがどこから来たのか、 mais o seu そ destino. してあなたの目的地、あなたの来たところかとあなたの目的地を合わせること。 Quando que eu sei quem eu sou? いつ私が誰だっていうことを知るのでしょうか？ É quando eu tenho clareza da onde eu vim まず私がどこから来たのかという知るこ e eu と。 tenho clareza de para onde eu estou indo. そしてどこに行くかということをはっきり知っているとき。 Então, primeiro, você tem clareza da sua origem? だからまずあなたはどこから来たのか知っていますか？ Você sabe da onde você veio? あなたどこから来たのですか？ Tem alguém aqui que tem uma identidade brasileira aí? ブラジルのアイデンティティ、ID を持ってる人いますか？ Alguém trouxe na bolsa aí なん um かポケットの RG? 中に入ってるんですか？ RG とか。 Hã? Eu acho que serve. Deixa eu ver. Ó, que foto bonita, hein? Essa aqui serve. Então, eu tenho aqui uma identidade. これはブラジルの ID ですね、アイデンティティのカード。 E eu não sei se é assim na identidade japonesa, 日本の身分証明書ではそうかわからないんですけど、 mas na identidade brasileira, ブラジルの身分証明書では nós temos exatamente isso. これ持ってるんですね。 Nós temos a origem どこから来たのか、 e nós temos o destino. そして目的地。 O governo sabe ブラジルの政府は que para afirmar quem é a Elaina, これライナさんの身分証明書なんですけど、 eu preciso saber a origem ブラジルの政府はまずライナさんがどこから来 e た eu のか、 preciso saber o destino. そしてライナさんがどこへ行くのか。 Então aqui no RG da Elaina ライナさんの RG では、 tem o nome de outras duas pessoas. ライナさんの RG では他の2人の名前が載ってるんです。 A identidade é dela, アイデンティティは身分証明書は彼女のものなんですけど、 mas está escrito aqui Humberto. そこの下にウンベルトと書いてあるんです。 Então o que o Humberto tem a ver com a Elaina? ウンベルトさんがエライナさんとどういう関係を持っているのか。 Porque para eu saber quem ela é, まずエライナさんが誰かということを知っているところは、 eu preciso saber de onde ela veio. 知るためにはまず彼女がどこから来たのかを知ること。 Ou melhor, eu preciso saber de quem ela veio. そして、言葉を言い換えると誰から生まれたのかを知らないといけない。 Então, para entender a identidade da Elaina, eu preciso saber de quem ela é filha. エライナさんのアイデンティティを知るということは、まず彼女が誰の娘だということを知るということ。 Só que nós temos um problema em relação a で Elaina. も少しエライナさんについて問題があります。 A Elaina nasceu de novo. エライナさんはもう一度生まれたんです。 Então isso aqui é a velha identidade da だか Elaina. らこれはエライナさんの、古いアイデンティティなんで E す。 como ela nasceu de novo, 彼女はもう一度生まれたので、 ela tem uma nova 彼 identidade. 女は新しいアイデンティティを持っている。 E se eu pedisse para ela a nova identidade そ dela, して彼女に新しいアイデンティティをくださいと言うと、 aqui em filiação não estaria mais Humberto. ここの父親母親の名前書く欄にウンベルトと書いてないはずなんで O す。 que estaria escrito aqui? なんて書いてあるんでしょう、その欄に。 Na nova identidade da 彼 Elaina, 女の新しいアイデンティティで estaria escrito こう書いてある。 Deus.
父親は神と書いてあ Porque る。 nós estamos diante de uma filha de Deus, 私たちは神の娘の前にいるんです今。 que não nasceu da carne, 肉体から生まれたものではな mas く、 que nasceu do Espírito. 霊から生まれたもの。 Se eu fosse pegar a nova identidade 彼 dela 女のアイデンティティを持つとしたら、 e perguntar da onde ela veio, 彼女がどこから来たのかということを聞くと、 não estaria mais Brasil, もうブラジルとは書いてないんです。 mas estaria céu. 彼女は天国から来たと書いてある。 A Elaina エライナさんは、 é a conexão entre céu e terra, エライナさんは地と天のコネクションで porque ある。 ela continua tendo um corpo que toca a terra, 彼女は、ここにあるものを触れる肉体をまだ持っている。 mas ela tem um espírito que veio do でも céu. 彼女の霊は天国から来た霊なんです。 Quem está entendendo o que eu estou 分か falando? って理解できますか？ Qual é a sua origem? あなたはどこから来ましたか？ Da onde você あ veio? なたどこから来た？ Sabe qual é o problema? 問題が何か分かりますか？ Você acha que você veio do Brasil. あなたの問題はブラジルから来たと思っていることなん E です。 por isso você fica se comportando como alguém que veio do Brasil. だからあなたはブラジル人としての態度を行ってしまうんです。 E você só fala a língua do país que você そ veio. してあなたは北国の言葉しか喋らないん Mas で e す。 quando você descobrir que você veio do céu? でもあなたが本当は天国から来たということを知った Como ら é どう que し eu ま e すか？ você deveríamos nos comportar? 私たちはどういう態度を行わないといけないのか？ Nós estamos sendo enganados 私たちは em uma mentalidade de desempenho. 私たちは騙されているんですね。 Sabe, a impressão que dá é que a gente vale o que a gente faz. こういう印象がありますよね。私たちがしたことに価値がある。 A gente vale o que a gente tem. 私たちが何かをしたらそれほどの価値があるって見られてるんです。 A gente vale o salário que a gente recebe. 私たちはもらう給料ほど価値がある。 É uma cultura de desempenho. なんかもう文化がちょっと一致しないですよね、それは。 E com isso, nós começamos a nos comportar da forma errada. だから私たちは誤った態度を取り始めるんです。 Por exemplo, um jovem pode fazer a seguinte pergunta: 例えば若者はこういう質問をすることができるんです。 Qual é a profissão que paga mais? 一番給料もらえる職業は何ですか？ Qual é o trabalho que paga mais? 一番お金をもらえる仕事はどれですか？ Qual faculdade eu posso fazer para ter maiores resultados? いい結果を残すための大学どれを受ければいいですか？ Ao invés de perguntar para Deus, 神に聞くよりも quem sou eu? 神に私は誰と聞くよりも E qual é o trabalho que expressa a minha identidade no そ Senhor? して私が行った行動、私のアイデンティティを見せる行動はどれか。 E de repente hoje você está vivendo algo そしてあなた今日は que não é para você. 本当は生きてはいけないことを生きている。 É como se você tivesse fantasiado なんかもう本当にcom uma outra も identidade. う他のアイデンティティをかぶっているように生きている。 Porque você está pensando, como é que eu faço para ter mais resultado? もうこうやって思ってるんですよ。結果をもっと出すために何をすればいいのだろうか。 E essa cultura do resultado entrou tanto em nós そして結果ということが心に入りすぎて、 que nós confundimos algo na Bíblia. で聖書を見て過ちを犯してしまうんですよ、最初は。 Nós colocamos céu como resultado. 私たちは、天国イコール結果っていう過ちを犯してし E まう aí んです。 muitas pessoas estão aqui hoje そして何人もここで今日 perguntando o que eu faço para ir para o céu. もう天国に行くために何をすればいいのかってことを聞 Como いてい se る。 céu fosse salário. もう天国が給料かのように。 Como se céu fosse o fim. もう天国が最終目的地のように。 Mas Jesus está dizendo, céu não é o seu salário. でも神様はこう言ってるんです。天国はあなたの給料ではない Céu não é o seu prêmio. プレミアムではない。 Céu é a sua origem. 天国はあなたのオリジンなんです。 Quem está entendendo o que eu estou falando? 言ってることがわかりますか？ Você não vai para o céu, você veio do あ céu. なたは天国に行くのでは天国から来た人なんです。 É a sua origem. あなたのオリジンです。 É a sua natureza. あなたの自然的なものなんです。 Você nasceu de Deus. あなたは神から生まれました。 Presta atenção que Jesus pregava o reino do céu. キリスト様は天国の御国を語っていたんです。 Não o reino no céu. 天国の中の御国を語っていたのではなく。 Portanto, o céu é a origem do reino, なので天国は御国から来たんです。 não o lugar onde é o reino. 天国が御国ではなく。 Então, você tem uma origem, あなたも出発地があります o。céu.
天国です。それ Por は exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, ela tem mandamentos. 聖句には E a gente pode olhar para os mandamentos como pré-requisitos para ir para o céu. 私たちは聖句にある戒めを、天国に行くものだと見ている。 Então, se eu honrar pai e mãe, そしたらじゃあ私は父親と母親にいい態度を取 se った eu ら、 não adulterar, 姦淫を起こさなかったら、 se eu for generoso, すごくお金を友達に助け se てあ eu げ não るとか、 falar palavrão, 暴言を吐かなかったりとか、 se eu não me embriagar, もう本当に酔っ払わなかったり、 eu vou para o céu. そういう戒めを、克服したら天国に行けると思っているんで Porque す。 eu obedeci tudo isso これを全部やったから。 e agora eu tenho salário. だからこれを全部やったから、じゃあ私は給料がある。 Agora, quando eu digo para você que céu não é salário, じゃあ私があなたに天国は給料でないって言ったら、 mas que céu é origem, 天国はあなたの出発地と言ったら、 os mandamentos não é o que eu faço para conseguir algo. そしたら戒めは何かを得るために行うものではないということが分かりま Os すよね。 mandamentos são o código genético de quem nasceu do céu. 戒めは天から来た人たちが行う技ということが分かる。 Ele está dizendo assim: deixa eu te mostrar como vive alguém que é do céu. 戒めはこう言ってるんです。天から来た人たちがどうやって生きるのかを見せましょう。 Alguém que é do céu honra pai e mãe. 誰かが、天国から来た人たちはオートマティックに父親と母親にいい態度を取るんです。 Porque essa é sua natureza. それはあなたの自然にあるから。 Alguém que é do céu é generoso. 天から来た人たちは他の人に手を差し伸べて助けてあ Porque げる。 essa é a sua natureza. それがあなたの自然だから。 Alguém que é do céu ama. 天から来た人たちは人 Porque を愛する。 nasceu do Deus que é amor. 神が愛、その人から生まれてきた人は Então Ai, essa é a nossa だ identidade. からそれが私たちのアイデンティティ。 Quando você lê a palavra, あなたが聖句を読んだとき、 você lê a palavra para descobrir a sua natureza. あなたが聖句を読むとき、あなたの自然、あなたのアイデンティティを発見するために読む。 Quem está entendendo o que eu estou falando? わかりますか？ Amém? アーメンですか？ Portanto, da onde você veio? あなたはどこから来ましたか？ Do céu. 天国からです。 Quem é o seu pai? あなたの父は誰？ Ok. Quem é 神 você? 様です。あなたは誰？ Diga comigo, um filho de Deus. あなたは神様の Diga 息子 comigo, uma 娘である。 filha de Deus. あなたは神の娘である。 Essa é a sua identidade. それがあなたのアイデンティティ。 Essa é quem você é. それがあなたなんです。 Hoje eu posso estar, pastor. 今日、私牧師なんですけど、 Então, pastor é uma função que estou cumprindo agora. 私牧師なんですけど、今私、牧師はもうなんかもう職業のようなものなんですね。 Como alguém pode estar na função de médico. もう本当に医師みたいなような職業なんですね。 Como alguém pode estar na função de um policial. 例えば警察も職業ですよね。 Então, isso é uma função. だから私が牧師ということは Isso é o 職 que 業 eu なん estou です。 fazendo hoje. 私がやっていることなんです、これは。 Agora, a minha identidade é imutável. 私のアイデンティティは変えられない。 Então, o que eu sou desde que eu nasci e que serei eternamente? O quê? 私が生まれた時から、そして永遠にどんなアイデンティティを持つの O か。 que não vai mudar? 何が変わらないその永遠では。 Filho de Deus. 私はずっと神の息子であることが変わらない。 Olha para quem está do seu lado e fala: você é um filho de Deus. 隣にいる人に一緒に言ってください。あなたは神の息子である。 E isso é maravilhoso. そう、これ素晴らしいことなんです。 Por quê? Porque não tem título superior a esse. だって神の息子より上のタイトルなんかありません。 Não tem nada que supere esse título, それ Filho de より Deus. も上のタイトル絶対にありません。 Eu vim dizer para você que você chegou no ápice da existência. これはもうあなたの世界でトップのタイトルです。 Se alguém falasse: olha, você vai ser o presidente do país, não é superior も a し ser filho de 誰 Deus. かがあなたに来てあなたはこれから国の大統領になるって言ってもそれは神の息子よりも上のタイトルではありません。 Se alguém dissesse: você vai ter todo o dinheiro do planeta, não é superior a ser filho de Deus. 誰かがあなたにあなたはこれから世界のお金全部もらうって言ってもそれは神の息子というタイトルの上にはありません。 Você já chegou no ápice. あなたはもうこのタイトル以上上がることができ E ません。 quando a gente já chegou no topo, もうトップに登ったら o que nos resta? もう残り私たちに何残りますか？ Descer 降りるしかないんですね。下 e るしかない。 servir もう下って他の人に使わす。 e amar.
そして人を愛す e る。 dar a nossa vida. そして私たちの人生を支 Porque える。 agora não fazemos nada por carência. 今は私たちはその寂しいからやってるわけじゃないんですね。 Não fazemos nada porque precisamos de algo. なんかもうやらない、なんか必要だからやっていることではないんです。 Nós somos herdeiros de Deus. 私たちは神の息子たちである。 Co-herdeiros com Cristo キ Jesus. リストと一緒に神からの財産をもらうんです。 Você é um filho de Deus. あなたは神の息子、娘であります。 Olha para o céu 天国、ちょっと上見てください。 e fala assim: Pai, 父よ、 foi isso que o sangue de Jesus conquistou pra gente. こうやって神を読めるためにキリスト様が来て血を流してくれたんです。 Esse acesso. この神を父と呼べるために、 Poder hoje fechar o olho e falar: Pai, 今日は目を閉じて神を父よと言えるため e に、 saber que Ele te ouve. そして神があなたのことを聞いているということを確信すること、 Saber que Ele te ama. 彼があなたを愛しているということを確信するということ。 Então o que Jesus vai nos mostrar é: だからキリスト様が私たちに見せるのは、 você quer saber sua verdadeira identidade? あなたの本当のアイデンティティを知りたいですか？ Você precisa saber sua origem. まずはあなたがどこから来たのかを知るこ Da と。 onde você veio. あなたがどこから来たのか。 Você veio de Deus. あなたは神から来た。 Você veio do céu. あなたは天国から来た。 Ok. Agora eu preciso saber o meu destino. じゃあもう出発地分かったから、じゃあ次目的地を知りたい。 Já sabemos a nossa origem. もう出発地分かりますよね。 Agora eu preciso saber meu じゃあ destino. 今度は目的地。 E aqui na identidade da Elaina também tem o destino dela. エライナさんの、身分証明書には、エライナさんの目的地も書いてあるんです。 Nós temos escrito aqui, ó, a origem, そこにはまず彼女の出発地、 Humberto e Hilda. ウンベルト・ユダさん。 Agora nós vamos saber o destino dela. じゃあ今度はエライナさんの目的地を知りましょ E o destino dela é o nome. う。彼女の、目的地は名前なんです。 Na cultura brasileira, ブラジルの文化では、 nós não damos tanta importância para o nome. あまり名前に価値を与えないんですね。 Muitas vezes a gente pensa no nome que está na moda. もうすごい今流行っている名前を息子につけようなど、本当にあまり価値を上げないんです。 Atualmente no Brasil todo mundo chama Enzo. 今ブラジルでエンゾという名前がすんごい流行っ Tem てま muitos す。 Mateus. マテウスもすんごい流行ってますし、Mateu, na verdade. Mateu, agora マ ficou テウなんですね、マテ é, italiano. ウ。イタリアから来た名前なんですけど。 Mas a cultura bíblica, でも、聖書の文化は、 nome era um Nome, ó. apontamento profético. 聖書の名前、聖書の文化では名前とは予言的なものであるんです。 Os pais olhavam para a criança 聖書では父親と母親は息子たちを見て e faziam uma declaração 予言するんです、子供たちに。 apontando para o futuro dela. 彼女たち、彼たちの目的地に向けて。 Não se dava nome que estava na moda, なんかもう今流行ってるからこういう名前をつけようっていう軽い気持ちでつけてなかったんです。 mas dava um nome que falava sobre aquela criança e aonde ela estaria. でも、彼女、その子供が今誰なのか、そしてどこへ行くのかという名前を、それを土台にした名前をつけていたんです。 Quem aqui sabe o significado do seu nome? あなたの名前の意味を知っていますか？ Quem sabe o significado? 名 Levanta a 前 mão 知っ se てる for ver. 人いますか？ Fala aí, Éder. Rebanho. Pensa numa mãe profética. Olhou e falou: vai chamar rebanho. まあ、私の父エデルさんは、まあ、名前の意味ある。E o que o Éder está fazendo hoje? そしてエデルさんは今日何を行っていますか？ Cuidando do quê? 何に De um rebanho. 彼は、本当に今教会の世話をしているんです。 Valéria, バレリアさん。 cheia de valor. バレリアさんの名前の意味は価値が満ち溢 E れて você いる。 olha, ó, cara da riqueza. 見てください、すんごいなんかお金持ちに見えませんか？ Isso é tão real これはすごいリアルなんです。 que Deus mudava o nome das pessoas. 神様は人たちの名前を変えていたんです、リアルすぎて。 Você não vai mais chamar Abrão. あなたはもうアブラムじゃなくて、 Agora você vai chamar こ Abraão. れからはアブラハムと呼ぶん Porque です。 você vai ser o pai de uma あな multidão. たはこれから大勢の父になるから。 Jesus mudava o nome das キリス pessoas. ト様も人たちの名前を変えてたんです。 Quando ele encontra com Levi, 彼がレビと会ったとき、 ele fala: agora você vai chamar Mateus. あなたはレビではなくこれからマテウスに名前を変える。 Mateus significa presente de Deus. マテウスは神からのプレゼントという意味を持っている。 Tem algum Mateus aí? マテウスいますか？ここに名前ある人。 É? Natan, presente de Deus?
Então você vê que Jesus mudava o nome das pessoas キリストさんはもう人たちの名前を変えていたんです。 como um apontamento. もう彼女たちに目的地を指すように。 Ele pega um discípulo chamado Simão, 彼は、シモンという弟子を que era o mais instável de todos. でもう本当に感情的で不安定な弟子だったんですけど、その人。 Ele conseguiu, nos mesmos versículos, で、もう同じ聖句の中で Jesus falar para ele: Isso aí é revelação, meu amigo. キリストさんはシモンが神様に何か言って神様がそれはすごい予 Isso 言 aí 的 é なもので revelação do Pai. もう加点から来たメッセージだって言うんですね、 No シモンに。 Próximo versículo, 次、そのすぐ後に Jesus olha para ele e fala: Isso é revelação do capeta que そ você está してキ recebendo. リスト様は言うんです。それは天国からじゃなくて、もう地獄から来 Para た trás de mim, Satanás. もう私から離れてと言うんです。 Era o homem mais instável que a す gente tinha んごい ali. シモンはもう不安定だったんです。情緒不安定だったんです。 Em outra ocasião, ele tira a espada e corta a orelha de um ま soldado. た別のシーンではシモンは、剣を持ってその、人の耳を切るんですね。 E qual o nome que Jesus dá para ele? その時に、キリストさんはどういう名前を彼にあげるんですか？ Quem sabe? わかりますか？ Pedro. ペトロ。 E Pedro significa o quê? ペトロはどんな意味を持っていますか？ Significa pedra. 石という意味を持っているんです。 Tem algo mais constante, estável do que uma pedra? もう石よりも硬くてもう情緒不安定じゃないものがありますか？ Porque Jesus está profetizando sobre ele. 情緒不安定なペトロにキリスト様は予言してたんです。 Porque quando Deus olha para você, ele não vê como você está. キリスト様があなたを見るとき、あなたが今どんな状況だということを見る。 Ele sabe quem você é. 彼はあなたが誰かということを見るんです。 Ele olha para o inconstante あなたは神様は情緒不安定な人を見て、 e ele diz: Você é uma pedra. そしてキリスト様は予言するんです。あなたは Você é 情 um 緒不安 líder 定じゃなくて constante. 石のように硬くて丈 Eu 夫 vou なものにな confiar る。 em você para 私はあなた continuar a を igreja. 信じる。 E toda vez que ele abria a boca, ele falava: Ô constante, そして神様は言うんですね。 ô pedra. 口を開けるためにおいしいと。 Há um nome sobre você. あなたには名前があるんです。 E assim como essa identidade não diz mais respeito a Helena, このアイデンティティはエライナさんの昔のアイデンティティです。 assim como a filiação da Helena mudou, もう彼女の父親が変わったんで é す。 claro que ela continua considerando Humberto e a Hilda, 肉体的にはまだウンベルトさんが父親 mas で ela すし、 sabe que ela é filha de で Deus. も彼女は神の娘であるということを知っている。 Há um novo nome sobre a だ Helena. からエライナさんの名前は新しく生まれ変わるんです。 E qual é o nome da Helena? じゃあ彼女の名前は何だろ A partir do momento que ela nasceu de novo, う？彼女が生まれ変わった時から、 a Helena é batizada, 彼女はバプテ a スマを受 Helena け、 é inserida そして彼女は no corpo de Cristo. 彼女はキリストの体に合体されるんです。 Qual é o nome que tem sobre a Helena hoje? 今日エライナさんの新しい名前は何ですか？ Diga comigo: Cristo. 私と言ってください。キリストなんです。 Ela faz parte agora desse homem coletivo 彼女はキリスト様の体に合体されたので、彼女の名前はキリストなんです。 chamado Cristo. キリストという体に合体されました。 Ela é desafiada agora através do evangelho 彼女は a viver essa identidade, こ Cristo. の新しいアイデンティティを、生かすんです、これから。 E o que significa Cristo, gente? キリストってどういう意味かわかりますか？ Cristo é a mesma palavra para Messias. キリストはメシアと同じ意味を持ってるんです。 Então, Cristo no grego, Messias no hebraico. キリスト testando ヘ aqui, ブル vendo? ヘブル語でキリストはsei lá como é que fala em hebraico e japonês. Hebraico. Hebraico, não é? Que significa o ungido, 意味は、選ばれた人って書いてある。 o escolhido. 選ばれた人。 Se eu pudesse dar uma definição para o nome Cristo, まあもしキリスト様を一言でまとめるとしたら、 seria o escolhido para entregar a vida. 人生を捧げるために選ばれた人。 O escolhido para perder a vida. 人生を失うために選ばれた人。 Então, há um nome sobre todos nós hoje だ aqui, から今ここにいる人たちみんなに新しい名前がある。 que diz respeito ao nosso destino. 私たちの目的地を指す名前があるんです。 Diga comigo: Cristo. 名前をこう言ってください。キリスト。 Você foi chamado para continuar o ministério de あ Cristo. なたはキリスト様のミニストリーに断続するために呼ばれた。 Em Mateus 16,
継続ですね。マタ E イには Jesus pergunta para os discípulos: 弟子たちにキリスト様は聞くんですね。 Quem o povo diz que eu sou? 他の人たちは私が誰と言ってるんですか？ Ele está perguntando sobre a identidade dele. キリスト様は簡単に言葉を変えると、他の人たちが私のアイデンティティをどう思ってるのですか？ E os discípulos dizem: Eles falam que você é そ Elias, して弟子たちはあなたがエリアだと言ってる。 Jeremias エレミアである。 ou um dos profetas. それかも他の預言者。 E aí Jesus pergunta para eles: そしてキリスト様は弟子たちに聞きます。 E vocês? Quem vocês dizem que eu あ sou? なたたちは私が誰だと言ってるんですか？ Quem que se levanta? 誰が立って答えますか？ Pedro. ペトロですよね。 Ele olha para Jesus 彼はキリスト様を見て、 e ele lê a identidade de そし Jesus. てキリスト様のアイデンティティを読み始めるんです。 Ele diz assim: Você é o Cristo, Anata o filho do Deus Cristo. vivo. 生きている神の息子である。 Ele está vendo o destino e a origem de Jesus. ペトロはキリスト様の出発地と目的地を一致してるんです。 Tu és o Cristo, あなたはキリストであり、 filho do Deus vivo. 生きる神の息子である。 Quando Jesus ouve essa resposta, キリスト様がそのペトロの答えを ele 聞く fala: とき、 Pedro, isso aí é revelação. ペトロ、それは天国から来たメッセージだ。 E a partir dessa hora, ele começa a falar o que vai acontecer com Cristo. その時からキリスト様は自分の身に何が起きるのかを言い始める。 Ele começa a falar que ele vai entregar a vida dele. 彼が自分の命を捧げるということを語り始めるんです。 Ele diz que vai para Jerusalém. 彼はエルサレムに行って、 E lá ele vai sofrer そ muito. してそこですごい苦労が、 Ele vai ser espancado. そこで殴られたりとか、 Eles vão matá-lo. そしてその後に彼を殺すと言ったんです。 E quando Pedro ouve essa Soste- palavra, ペトロがそれを聞くと、 ele chama Jesus de canto キリスト様を端っこに呼んで、 e ele fala assim: Jesus, para de falar essas キリ coisas. スト様そんなこと言うのやめてよと言うんです。 Essas coisas são muito negativas. それはすごいなんかもうマイナスの言葉だけじゃないのか。 E Jesus vira o coach de Jesus. E Pedro vira o coach de Jesus ali. で、いきなりもうペトロがキリスト様のコーチになるんですね。 Ele fala assim: Jesus, fala comigo, eu sou mais que vencedor. キリスト様、私にと一緒に言ってください。私は勝ち者でも強いと。 Eu sou cabeça, eu não sou cauda. 私は絶対に負けないと言ってください。 Fala comigo, eu não vou sofrer. 私は絶対に苦痛を通さないと言ってください。 Quando Jesus ouve Pedro falando isso, キリスト様がペトロがそれを言ったのを聞いたとき、 ele identifica algo na boca de Pedro. キリスト様はペトロの口から出たものを発見するんです。 Ele identifica a mensagem. そのメッセージを、 E essa mensagem é a mensagem do anticristo. そのメッセージを取得して、そのメッセージが、キリストでないものから来るということが分かった。 Que não quer que Jesus entregue a vida dele. その言葉はキリスト様が命を捧げないように出てきた言葉なんです。 Porque o que Cristo veio fazer? キリストは何をしに来ましたか？ Cristo veio entregar a vida para que muitos vivam. キリストは自分の命を捧げて、それを通して人たちが生きるために来たんです。 E aí ele diz essa mensagem: そしてキリストはこのメッセージを言います。 Aquele que quiser ser meu discípulo, この私の弟子になりたい者は、 negue-se a si mesmo, tome a sua cruz 自分の十字架を背負いなさい。 e siga-me. そして私についてきなさい。 O que ele está dizendo? Os discípulos de Cristo これはこう言ってるんですね。キリストの弟子たちは serão como Cristo. キリストのようになる。 Os discípulos de Cristo キリストの弟子たちは têm o mesmo destino de Cristo. キリストと同じ目的地を持っている。 Os discípulos de キリ Cristo ストの弟子たちは andam com uma cruz nas costas, 十字架を背負いながら歩く。 porque entenderam o nome que está sobre eles. 彼らは自分にある名前を理解したから。 Você está aqui あなたはここにいるのは para entregar a sua vida. キリストのために命をあげるためにここにいる。 Você nasceu あなたは para perder a sua vida. あなたの人生を失うために生まれ変わった。 Ele diz o seguinte: そしてこう言うんです。 aquele que tentar salvar a vida, 自分の命を救おうとする者は perdeu. 失う。 Mas aquele que perder a vida しかし人生を失った者は por amor a mim, キリストの愛のために achou. その人生を発見する。 Sabe por que muitos aqui estão perdendo a vida? なんでみんなが命を失っているか知っていますか？ Porque você está tentando salvar a si mesmo. もう自分自身を救おうとしているか。 Você nasceu
para perder sua vida. あなたは自分の人生、自分自身を失うために生まれ変わった。 Sabe por que nós estamos tão doentes? なんで私たちがこんなに病んでるのだろうか。 Sabe por que nós estamos com a nossa alma dilacerada? もうすんごい魂が、 Porque nós estamos aprendendo com esse mundo この世の中と que nós devemos tentar salvar a nossa vida. 世の中からのメッセージを習い始めてるんです。自分の自身を救わないといけないと Que いうこ nós と。 temos que proteger a nossa vida. 自分自身の人生を守らないということ。 Que nós temos que criar uma cerca de proteção ao redor da 私 nossa たちを vida. 保護するためのものを作らないといけないということを世界が教えてきてるんです。私たち Mas o nosso Salvador não fez isso. でも私たちの救い主はそれをしませんでした。 O nosso Salvador poderia ter ficado no céu, no lugar mais seguro que existe. 私たちの救い主は一番安全なところの天国にいればよかったんです。 Mas ele veio e encarnou. でも彼は肉体として地球に生まれ、 Ele veio entregar a vida dele. 彼は彼の命を捧げるために地球に E 来 ele た。 diz: aquele que quiser ser meu そ discípulo, して彼は言うんです。私の弟子になりたい者は negue-se a si 自分 mesmo, 自身を追い払い、 toma a sua 自分の cruz 十字架を背負い、 e そ siga-me. して私についてきなさい。 Dia chegaram pro pastor Paulo Borges, 前の話なんですけど、一回ボルゲス、grande amigo nosso, 私のすごい親友なんですけど、 e perguntaram assim: pastor, eu sou evangélico, eu posso usar crucifixo? で、ボルゲス牧師さんに言うんですね、私、キリスト教なんですけど、十字架の書いてあるものを使ってもいいですかと。 Posso usar colar com crucifixo? もうこういうなんか首につける十字架のマークがあるものを使ってもいいですかと。 Porque é muito comum o católico no Brasil usar crucifixo. ブラジルではカトリックの人たちが使うんですね。 E aquela pessoa queria saber: eu posso usar crucifixo? 私、それつけてもいいと聞くんです。 E aí o pastor Paulo falou assim: pode, で、牧師さんはですね、別にいいよと。 mas faz o seguinte, vai lá na relojoaria, né, na joalheria, perdão, で、こう言うんですね。 e pega uma foto sua で、これを買ったところに行って自分の写真を撮って、 e ao invés de Jesus pendurado na cruz, キリスト様が十字架にかけられているよりも、 pede para fazerem você pendurado na 自 cruz. 分が十字架にかけられているものを作ってもらいなさいと言うんです。 Porque Jesus já entregou a vida だ dele. ってもうキリストさんは人生をもう捧げたんです、すでに。 Agora você precisa tomar a sua 次 cruz. あなたは自分の十字架を背負い、 Agora você precisa entregar a sua そし vida. てあなたの人生を捧げないといけない。 Agora você precisa seguir o exemplo dele そしてあなたはキリストの霊を従わなければいけない。 e viver uma vida de cruz. そして十字架的な人生を生きないといけな O い。 que isso そ significa? れどういう意味ですか？ Significa que você não está no Japão こ para れは ganhar a vida. これはこういうことなんです。あなたは人生を得るために日本にはいない。 Você está no Japão para perder a あ vida. なたは人生を失うために日本にいる。 Você está no Japão para entregar a sua あ vida. なたは自分の人生を捧げるために日本にい Porque る。 tem povo que Deus ama. そして他の日本人たちは神を愛してい Que るん tem です povo que Deus é apaixonado. 神はすごく日本人たちを愛しているん Que です。 tem uma nação criada por Deus この aqui. 日本を神様を愛しているんです。だって神様が作った Que está esperando o Deus. corpo de Cristo こ ser の人たち apresentado は para この人た eles. ちは私たちの出現を待っているんです。 Só que não é simplesmente uma mensagem. でもただのメッセージじゃないんです。 Não é simplesmente um discurso. もうただ単に綺麗に話すことではないんです。 Mas eles querem ver Cristo. でも彼ら、この外にいる日本人たちはキ E リストを onde 見た está いんです。 Cristo? そしてキリストはどこにいますか？ Aqui. ここですよね。 Será que eles podem ver em vocês Cristo? 他の人たちはあなたを見てキリストが見えますか？ Aqueles que entregam a vida 人生を捧げる者は para que outros vivam. 人生を捧げて人たちが生きるために人生を捧げる。 Qual é a sua identidade? あなたのアイデンティティは何ですか？ A sua identidade é a sua origem, あなたのアイデンティティはあなたの出発地と mais o seu destino. プラスあなたの目的地、それがあなたのアイデン Eu ティティ。 sei da onde eu vim 私はどこから来たのか分かる e し、 eu sei para onde eu そして vou. どこへ行くのかは分かる。 Eu sei que eu vim do céu. 私は天国から来たことを理解して、 Eu sei que eu vim de Deus. 私は神から来たということを理解して、 E eu sei para que eu vim para cá. そして私はなぜこの地球にいる Eu のか分 vim かっ para ている。 entregar a minha vida, 私は自分の人生を捧げるために para ここ que に来た。 muitos conheçam o Pai, 他の人たちが父を知るために、 para que muitos conheçam a Cristo. 他の人たちがキリストを知るために。 Por que você está no emprego que você está? あなたはなぜ今の職業についていま Não é す por か？ causa de um salário. 給料のためではありません。 Jesus olha para os discípulos e diz assim: キリストは弟子たちを見て言うんです。 não ore por comida.
もう食べ物のために祈らない Não でください。 peça por bebida. 飲食のために祈りしないでください。 Não se preocupa com o que você vai vestir. 何を着ようかということを心配するな。 Porque isso são os pagãos que fazem. それはキリストを信じない人たちが心配する Vocês こと。 têm pai. あなたたちは父を持ってい E る。 o pai de vocês sabe do que vocês そしてあなた precisam. の父はあなたが何を必要としているかということを知ってい Portanto, る。 busque em primeiro lugar o reino de だ Deus からまず第一に神の国を e a 求め sua なさい。 justiça 彼の正義を求め e な deixa さい。 que o pai cuida das outras それ coisas. 以外の服とか食べ物は父があなたのた Vocês めにしてく estão れる。 aqui あなたたちはここにいるのは para buscar o reino de Deus. 神の御国を求めるためにここにいる。 Muitos saíram do Brasil 何人もブラジルから出てきましたよね。 achando que estavam saindo de uma nação pobre もう貧乏な国から出てきたというメンタリストで、 e vindo para uma nação rica. そして日本はお金持ちだから日本に来ようと、 Eu tenho algo para te dizer. あることをあなたに言いたいです。 Vocês saíram de uma nação あ rica なたたちは、貧乏でない国から出て、 e vieram morar numa das nações mais miseráveis da face da terra. そして世界の中で最も貧乏な国に来たんです。 Porque o que é riqueza para Deus? だって神にとって貧乏とは何ですか？ Riqueza para Deus é a presença dele. そして彼のため、 Riqueza para Deus é o quanto você conhece a Cristo. 神様にとって価値というものはあなたがどれだけキリストを信じたか。 Vocês saíram de um lugar que está vivendo um momento incrível, como um derramar do Espírito. ブラジルではすごい今リバイバルが起きていま E す。 vieram para uma nação que está sedenta. そして日本に来て、キリストが欲しいともう本当に喉乾かしている人たちがいるんです、ここには。 Portanto, vocês não vieram para explorar um país. だからあなたたちはもうただ単に観光しに来たわけじゃないんです。 Vocês vieram para enriquecer um país. あなたたちはキリストを伝えるために来たんです。 Com a maior riqueza que vocês あなた têm. たちが持っている最も大きい価値はキ A リスト。 presença de Deus. 神の臨在なんです。 O conhecimento de キ Cristo. リストが誰なのかということ。 Quem está entendendo o que eu estou falando? 何を言ってるか分かりますか？ Deus enviou vocês como missionários. 神はあなたたちを Não, Douglas, mas eu vim para trabalhar. あなたたちを伝道者として送ってきました。 Pegadinha de Deus. いや、ここに来たのは本当に働くため、それは嘘。 Deus te trouxe aqui 神様があなたをここに連れてき para た você 理由は enriquecer essa nação この国にキリストを伝えるためなんです。 com o que verdadeiramente importa. 本当に大切なのはキ Porque リス do ト que。adianta o homem ganhar o mundo inteiro もう世界中を取得しても、 e perder a sua alma? でも最後に自分の命を失ったら意味がないですよね。 A minha oração é que você se levante 私の祈りはあなたが立って、 sabendo quem você é em そして Deus, 立った時にあなたのアイデンティティを確信していること。 sabendo da onde você veio あなたがどこから来たのか、 e para onde você そ está して indo. どこに行くのか。 E se levante como Cristo, そしてもうキリストのように立ち上がる。 aquele que tem a coragem もう本当に、de entregar a vida 自分の人生を捧げる。 para que outros vivam. 他の人たちが生きるために人生を捧げる勇気を持っている人たち。 Quem Deus colocou você perto あなたの近くに神様はあなたの近くに誰を置きましたか？ que você precisa encontrar, そしてあなたがその人と会う que 必要 você がある人。 precisa tocar, そして神様はわざとその人をあなたの近くに置いてあなたを通してキリストを伝えたいんです。 Talvez Deus já tenha colocado palavras no seu coração もう多分神様はあなたの心に言葉を置きましたよね。 para メッセ você ージ compartilhar com as pessoas ao seu redor. その人たちにキリストを伝えるためのメッセージ。 E você fica pensando assim, mas quem sou eu? でもいつも思うんですね。いや私が行くのと。 Eu não tenho um cargo na igreja. 私はもう教会で別に大事な主役してないし、 Eu não sou formado em nenhum curso. 私は別に大学もしてないし、 Deus manda te dizer, você é meu filho. 神様はこう言ってるんです。あなたは私の息子 Você で é あ a る。 minha filha. あなたは私の娘であ E る。 não tem um título superior a そして esse. それよりも上のタイトルなんかありません。 Ele te enviou para cá com uma missão. 彼はあるミッションをクリアするためにあなたをここに送ってきました。 Chegou a hora de você despertar para isso. そしてそのミッションを達成しなければいけない。 Fica de pé no seu lugar 立って comigo. ください。 Eu quero orar com vocês nesse momento. お祈りをしたいと思います。 Eu quero orar com você para um despertamento. もう本当に今からあなたとお祈りをしたいと思います。 Eu quero orar para que os seus olhos sejam abertos, あなたの目が開かれるためにお祈りしたいと思います。 para enxergar o que Deus está fazendo.
神が今何を行っているのかを見れるようにあなたの目が para 明るいようにお祈りしたい。 enxergar quem você é para あ Deus, なたが神にとってどんな人なのかを知るためにお祈りをしたい。 para você entender sua verdadeira あな identidade. たの本当のアイデンティティを知るためにお祈りを Feche したい。 seus olhos comigo. 目を閉めてください。 Pai, eu quero te agradecer 神様、私たちは感謝します。 por eu estar diante dos seus filhos e filhas. 今あなたの息子たちの前にいることに感謝します。 Obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres aqui neste lugar. 彼女たちの人生に対してありがたいです。今 Obrigado pela forma que o Senhor sustentou eles até aqui. まで彼たちを助けてくれてありがとうございます。 Obrigado por tudo que o Senhor já deu para eles. 彼たちに与えたことに対して感謝します。 Obrigado por ter trazido eles até essa terra. この日本まで連れてきてくれてありがとうございます。 E eu quero te pedir a partir de hoje, そして今頼みたいです。 revela, Senhor, 神様よ、彼たちに出現してください。 a verdadeira identidade deles. 彼らの本当のアイデンティティを教えてあげてください。 Revela os príncipes e princesas que eles são, Senhor. 彼たちがどんだけ大切なのかを教えてあげてください。 Revela, Senhor, o sangue real que corre nas veias deles, Senhor. 彼らたちの血管を通る本当の血を見せてあげてください。 Senhor, mostra que o Senhor já deu tudo para eles. あなたが彼たちのためにもう全てをあげたということを見せてあげてください。 Que não falta nada para eles. もう彼らたちのためにはもう何も必要なものがない。 Que eles já estão prontos 彼らは para viver o que o Senhor tem para eles. あなたが彼らのために持っている目的を生きる準備ができているということを見せてあげてください。 Senhor, revela a nossa filiação hoje aqui. 父よ、私たちがどんな人たちなのかということを見せてください。 Vem, papai. 父よ、来てください。 Vem, Pai, sobre essa casa この今私たちがいるところに来てください。 e 父よ。 toca nos seus filhos. そして彼女たちの Levanta 子供を os teus 立ちしてくだ filhos. さい。彼らを立ち上げてください。 Levanta as tuas filhas. 彼女たちを立ち上げてください。 Senhor, nos dá clareza da nossa origem, Senhor. 私たちがどこから来たのかということを教えてくだ Nós さい。 viemos de ti, 私た Senhor, ちはあなたから来ました。 para que nós possamos nos levantar それは com coragem para a nossa missão. 毎日勇気を持って私たちがやらなければいけないミッションに勇気を持つため。 Senhor, desperta cada homem, cada mulher aqui nesse 今 lugar, ここ Senhor. にいる女性、男性すべてを覚ましてください。 Desperta cada jovem, cada adolescente nesse 目を lugar, 覚ま Senhor, してください。ユースやティーンたち。 para essa missão, こ Senhor, のミッションのために目を覚ましてくださ de い。 espalhar, Senhor, o teu この evangelho, ミッション、あなたの福音をそこら辺に広げることなんで de す。 proclamar o teu reino, あなたの御国を発言するのです。 de anunciar a mensagem, あなたのメッセージを伝道するんです。 e que eles possam ver homens e mulheres encontrando o Senhor, そして彼たちが本当にあなたとの出会いを見えるよう que に eles possam ver japoneses sendo curados, Pai, 彼たちが外で日本人たち sendo が癒されるのを libertos, 見 Pai, てくれ。 sendo salvos, 彼 Pai, たちが救われるの。 conhecendo ao Senhor. 日本人たちがあなたを知りますよ。 Pai, que eles possam compartilhar da riqueza que eles têm, 彼ら Senhor. が持っている最も大きいキリストという価値を Abre a boca 開けれるよう deles, に Pai. 彼らの口を開けてください。 Abre o entendimento 彼 deles, らの Pai. 考えを開けてください。 Coloca palavras nas bocas deles, 彼らの Senhor. 口にメッセージを置いてください。 E ousadia, Pai. そして勇気 Eu clamo por coragem. 勇気を与えてください。 Senhor, que toda timidez caia por terra. 恥ずかしいという思いが出てきますよう Que に。 toda barreira caia por terra. もうすべての困難がなくなりますよう E に。 que eles se levantem em そ ousadia して彼らが勇気を持って立てま para すように。 proclamar quem o Senhor あな é. たが誰がということを伝 Para essa 道するよう nação, に、 Pai. この国のために Senhor, eu te peço 神を頼みます。 que a alegria que o Senhor colocou em nós, あなたが私の心に que a 入れた alegria que há sobre o Brasil 嬉しい気持ちが venha sobre essa こ nação, の日 Pai. 本にも広がります Que よう nós に。 possamos espalhar essa alegria onde a gente pisar, この Senhor. 嬉しい気持ちをどこら辺にも Como 広げますように。 embaixadores do reino de Deus, もう御 Senhor. 国から来た人たちのように。 Senhor, nós queremos viver キリスト様、私たちは de acordo com a nossa origem, Pai. 私たちが来たところからと同じオリジンで生きたい。 Nós viemos de Ti, Senhor. 私たちはあなたから来ました。 E queremos cumprir a Tua missão, そしてあ Senhor. なたのミッションを達成したいです。 Nós dizemos hoje, eis-nos aqui, Senhor. 今日言います。父は私たちはここにいます。 Eis-nos aqui, Senhor. 私たちはここにいます。 Usa nós, Pai. 私たちを使ってください。 No nome de キ Jesus, リスト Senhor. の名によって。
No nome de キ Jesus, リスト Senhor. の名に